Rapazes e meninas, este vídeo é patrocinado pela Solverde.pt, o maior casino licenciado em Portugal, onde eles têm mais de 3.500 jogos e ainda Crash Games. Se ainda não experimentaram, o código Windows dá-vos 25 rodadas grátis para experimentarem nas melhores slots da Pragmatic e ainda nos Crash Games ou jogos de mesa. Para além disto, tem o dobro do primeiro depósito, até 100€, mais 25 free spins, como já referi. Joguem sempre com responsabilidade, só para maiores de 18. O vídeo é este. Isto está em português, mas não era suposto estar em português. Isto é porque é que Portugal é o país mais pobre e rico da Europa. Mas é um gajo que mora cá. Isto é um gajo que emigrou para cá. Deve estar cá com Golden Visa ou assim, não sei. Provavelmente pelos benefícios fiscais, mas ele é apaixonado pela história de Portugal, no fundo. Por aquilo que Portugal já foi. E ele fez este vídeo. Eu já o vi. Vou ver convosco em live, porque acho que merece ser visto e gostei muito do vídeo, sinceramente. E de sentir que há outras pessoas que vêm para cá que têm mesmo interesse em perceber aquilo que nós já fomos e aquilo que é ser português. Até porque é isso, nós somos dos poucos países desenvolvidos e que, por exemplo, um gajo que venha da América tem 400 anos de história, 300 anos de história, não tem muito. E nós realmente temos uma história tão rica que é bom ver este pessoal interessado na nossa história. Mas vamos ver. A questão é que o vídeo está em inglês e deixa-me ver se isto tem legendas em português. Não tem. Não tem legendas em português. Tem. Answerthepublic.com, a Okay, website that reveals online search trends. The most popular question among Americans and other Europeans is, why is Vejam bem, a pergunta mais feita entre americanos e outros países europeus em relação a Portugal é porque é que Portugal é um país pobre. Crazy. Portugal poor? While Portugal may not be considered poor by global standards, its modern economy is relatively modest compared to its global influence. Now, I understand that this is a sensitive topic. Honestamente, choca-me bastante nós estarmos tão abaixo, mas Grécia ainda estar abaixo de nós, é chocante. Grécia ainda está pior que nós. Crazy. Mas eu lá no Dubai tenho conhecido muito pessoal grego, até porque os meus restaurantes favoritos de ir no Dubai são os restaurantes gregos, porque é a comida mais semelhante à portuguesa de todas as que eu já encontrei. E eles são muito à base de carne de vaca, com batatas assadas, com azeite. Portanto, com limão, a comida deles é muito boa e eles temperam tudo com alecrim. Opá, eu gosto muito. E tenho falado com o pessoal grego lá e eles realmente ainda estão piores do que Portugal. Tipo, a economia deles ainda está mais fedida. Mas nunca fui à Grécia, tenho que ir lá e perceber e ver por mim próprio. Compared to its global influence. Now, I understand that this is a sensitive topic, and this video is certainly not meant. Sim, mas isto é de influência, isto era de influência, não era em termos económicos. Eu fui mal, na verdade. To belittle Portugal in any way. I absolutely love this country, Vivi, its Rodrigo. people, and the food, especially the food. Bora lá. This is some guy Bora named lá. Dave in Portugal, and I've been Bora living lá. here for the past 3 years. I'm absolutely fascinated by Portuguese history and believe that much of it has been overshadowed by the most powerful empires. After all, it is his story. So let's not waste any time and delve right into it. Analysts often cite several factors to explain this relative economic position. One thing I Estive na hear Grécia e posso confirmar, a gastronomia deles é bastante parecida com a portuguesa. Pá, eu de tudo o que já experimentei, todo o tipo de cozinhas, foi a que eu mais gostei e que mais se assemelha à nossa, na minha opinião. Gosto mesmo muito, estou sempre em restaurantes gregos lá. foreigners visiting Portugal for the first time is their surprise at the numerous abandoned buildings, graffiti, and decaying houses scattered throughout the countryside. Now, I come from Detroit, Michigan, so I'm not unfamiliar with Pois é isso, tipo, este gajo vem de Detroit, estão a perceber? Portanto, claro que ele chega a Portugal e isto é uma maravilha do caralho. Mas eu acho fixe é o interesse que ele tem na seeing nossa história. abandoned, decrepit buildings. However, if you come from a place like, say, Singapore, Yeah. where everything is meticulously maintained, Portugal may appear a bit rugged. But personally, I find this aspect of the country charming and gritty. But the question remains, how did a country like Portugal, which once had one of the largest empires in the world, end up in its current economic state? Back in the 15th and 16th centuries,
Portugal was a superpower. They were the first Europeans to discover the Atlantic islands of Madeira and Açores, West Africa, the sea route to India, Brazil, Crazy. and even as far as East Timor. They built a massive global trade network, monopolized the spice trade, and atrociously dominated the Atlantic slave trade, making Portugal one of the most wealthy empires in the world. But here's the problem. Portugal was small. They Isso tried dá-me to sempre control arrepios, esta conversa, juro. Acho mesmo fascinante. Por acaso, eu amava as aulas de história por causa disto. Mas eu quando falo com amigos meus estrangeiros sobre aquilo que Portugal já foi, ninguém sabe. Tipo, é bem engraçado, porque como é óbvio, nós falamos disto em Portugal e damos isto em história, e é a história de Portugal, certo? Mas realmente, os outros países não fazem puta de... Os espanhóis sabem, porque como é óbvio, eles estavam estavam na mesma situação que nós, mas tipo, o resto do mundo não faz ideia do que Portugal já foi. Especialmente se formos falar com americanos, nem os brasileiros sabem, na verdade. É fascinante. E no Dubai, quando eu falo de Portugal, é isso. Os gajos dizem, olha, Cristiano Ronaldo, é isto. Não sabem mesmo mais nada. E nem têm que saber, obviamente. Mas é uma pena isto não ser mais conhecido. too much, too fast, with not enough manpower. And by the 16th century, bigger threats were closing in. One of the first major blows came in 1580 when Portugal fell under Spanish rule after King Sebastian died without an heir. For 60 years, the Portuguese crown was controlled by Spain, a period known as the Iberian Union. During this time, Portugal was dragged into Spain's endless wars, which drained its wealth and military strength. Então, os gajos usavam a nossa guita para financiar Worse essa guerra. still, the Dutch, English, and French saw an opportunity to challenge Portugal's dominance. The Dutch, in particular, launched a series of attacks, seizing key territories in Brazil, Africa, and Asia. By the time Portugal regained independence in 1640, the empire was already in decline. The once powerful spice monopoly was broken, and new European powers were rising. Portugal clung to its empire, but the cracks only deepened. Then the 1750 Devia aparecer uma série que tivesse relação com a história de Portugal. Isso era bom. Ainda vamos a tempo, né? Agora com a internacionalização da Netflix, possivelmente, era muito mais interessante do que as séries que andam para aí. Na minha perspectiva, claro. Se calhar não era tão interessante para a maioria das pessoas. Aliás, eu sei que se calhar a maioria do pessoal que estava a ver esta live nem tem interesse neste vídeo, mas eu realmente sou apaixonado por isto. Lisbon earthquake devastated the capital Sabem que eu não vejo séries, mas eu vi essa série. Resources, destroying a vast majority of the city. Lisbon was the economic and cultural hub of the Portuguese Empire. The destruction of ports, warehouses, and administrative centers severely impaired trade, reduced tax revenues, and slowed economic recovery. The sudden loss of such a critical urban center set back long-term investment and growth. Then, in the early 19th century, Napoleon launched an invasion in Portugal, which forced the Portuguese royal family to flee to Brazil. In doing so, they inadvertently paved the way for Brazil's independence from Portugal in 1822. The jewel of Portugal's empire gone. After the fall of the monarchy in 1910, the first Portuguese republic was born. A time of instability, weak governments, and economic turmoil, in just 16 years, Portugal cycled through 45 different administrations. It was a complete mess. 45. But in 1926, the military stepped in, overthrowing the republic in a coup. Enter Salazar, a ruthless economist who by 1933 had consolidated power, creating the Estado Novo, an authoritarian regime. Do Estado Novo. Adorei como ele disse Estado Novo. Não é fascinante um estrangeiro saber estes factos todos? Eu acho fascinante. E tão detalhadamente. Tipo, não está a errar nada. Acho brutal. Este vídeo eu fiquei mesmo surpreendido. Regime that would Senão define nem estaríamos a ver isto em Portugal live. for the Porque eu next já estou a ver isto pela 41 segunda vez. Né? years. Let's be real. YouTube barely pays small creators like me. So a huge thank you to Este é o sponsor do gajo. Okay. Válido. It promoted order, traditional values,
And the Estado Novo was built on three pillars: Catholicism, nationalism, Obrigado, and Bernie, autocracy. It promoted order, traditional values, and economic austerity, but at a cost. Censorship was widespread, political opposition was crushed, and secret police kept the population in check. It's surprising to me how often people mistakenly believe that Salazar's Estado Novo was a communist regime. In reality, Salazar's ideology was firmly rooted Engraçado, por acaso quem sabe desta merda, estrangeiros em Lisboa, acham bem que era comunista. in far-right authoritarianism, with a strong emphasis on nationalism, conservatism, and corporatism. He was an adamant opponent of communism, viewing it as a direct threat to his vision for Portugal. Under his rule, numerous communists and other political dissidents were imprisoned in facilities specifically designed to suppress opposition to his regime. Over the next century, Portugal held on to its African colonies, but the empire was a shadow of its former self. By the mid-20th century, anti-colonial movements swept through Africa, leading to bloody wars and international pressure. During the Portuguese colonial war, fought in Angola, Mozambique, and Guinea, Portugal struggled to maintain control and left a mark on many Portuguese soldiers forced to fight there during Salazar's regime. By the late 1960s, the world was changing. From the streets of San Francisco to the boulevards of Paris, a generation was rising up against war, against authoritarianism, against the old order. It was the peak of a global movement, one that saw students, workers, and activists take to the streets. And across the Atlantic, even in authoritarian Portugal, people were watching. By the early 1970s, cracks were forming in Portugal's Estado Novo dictatorship. Soldiers were tired of endless wars. The economy was collapsing, and a new wave of ideas, freedom, democracy, resistance was seeping in. Portugal's own revolution was quietly brewing. And then, on the 25th of April in 1974, it happened. A group of military officers, young, disillusioned, and weary of war, rose up. The Carnation Revolution was one of the most peaceful revolutions in human history. But after the revolution, Portugal struggled to stabilize. Farms and businesses were seized, banks were nationalized, and extreme far-left and far-right political factions fought for control, almost leading to civil war. After nationalizations, decolonization, and political instability, money started pouring out of the country. Foreign investors pulled back, and the economy spiraled into crisis. By the 1980s, Portugal finally joined the European Economic Community, now the EU, in hopes of boosting its economy. Then in 1999, Portugal switched from its own currency, the escudo, to the euro. But switching from the escudo to the euro hit Portugal hard. Instead of the promised stability, prices for everyday things like coffee and bread jumped overnight. But wages didn't rise to match. Plus, by giving up its own currency, Portugal lost the option to devalue it during hard times to boost exports. In short, many Portuguese felt squeezed and left with less control over their economy. Then came the 2008 global financial crisis, mostly caused by reckless US banks and lack of regulation. Portugal got hit hard and had to request a 78 billion euro bailout from the EU in 2011. In exchange, the government implemented strict austerity measures, cutting public spending, raising taxes, and reducing wages, which led to mass protests, unemployment, and a growing wealth gap. Fast forward to today, and Portugal faces a new crisis: housing. Shortly after the global collapse in 2009, Portugal introduced the NHR tax regime and launched the Golden Visa program to attract foreign investors and retirees. And by the year 2020, these initiatives had succeeded, but perhaps a little too well. Foreign investment and short-term rentals caused real estate prices to soar, making it increasingly difficult for locals in cities like Lisbon and Porto to afford to live in the neighborhoods they've always called home. So as you can see, Portugal's economic struggles are very complex,
and go back a long time in the past. But the struggles are also what make Portugal so unique. Este ponto que ele deu quando eu vi este vídeo a primeira vez, lá está, vou repetir, isto é a segunda vez que eu estou a ver este vídeo. Mas este ponto que ele dá agora é um ponto muito válido e é verdade. Por acaso eu acho que também é esta situação que nós vivemos e que sempre vivemos, Portugal já é assim há muitos anos, já temos, nos tempos dos nossos avós, que torna o nosso país também aquilo que é, estás a ver? Mas sim, não deixe de ficar um pouco triste com este vídeo, óbvio. Mas achei super interessante e falámos sobre isso há bocado e quis partilhar convosco este vídeo. Mas pronto, também deem a vossa Unlike opinião no many chat. countries that chased hyper modernization, Portugal still feels real, authentic, and unpolished. It's unapologetically itself. So if you visit Portugal, I hope you take the time to see its rich history, its struggles, and the resilience that defines one of Europe's oldest nations, rather than simply writing it off as a poor country. Open your eyes and your heart, and who knows, you might just discover something new. If you want more deep dives into Portugal and Europe, consider subscribing and following me on Instagram at Dave in Portugal for exclusive content you won't want to miss. I'll be posting videos like this every single week. Esse gajo é o Dave in Portugal, um gajo que vive cá, mas claramente adora o nosso país, portanto, ótimo vídeo, ótimo vídeo. É triste, mas é o que é.